selamat pagi Jakarta Live. What a wonderful day we have here today. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Nya juga hari ini. Siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena kami semua percaya, aku percaya Tuhan akan ngomong sesuatu untuk kita semua hari ini. I believe that God will speak to you personally today. So let's prepare the best for everything. Dan juga salam di chat, bisa ketik hai, halo, karena kami semuanya merindukan Anda. Jadi jangan malu-malu untuk say hi in the chat box. Dan juga yang baru pertama hadir, halo. Let's enjoy this time to worship and praise God. Woo! Man. The Lord
is so faithful. He's so faithful to us all. Tuhan adalah Tuhan yang setia, Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun kita seringkali berubah ya, kita pasti berubah gitu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang bisa kita andalkan karena Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. That's why we worship Him today. That's why we lift Him up today, because He's worthy to be praised. You will do what you say that you will do. I know that you, oh Lord, are faithful. I know that you, oh Lord, are true. I know I will not be forgotten. 'Cause you will do what you say that you will do. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us. All time sing. You are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. I say, we know, you seal our hearts forever. We know that you said that it was done. We know all things will work together for good, for us your kingdom come. I say, Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to
Berkat-Mu melimpah, rencana-Mu indah Tuhan bagiku. He will strengthen you, He will carry you, He will hold you, and He will heal you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Terima kasih Tuhan. Tidak bisa diungkapkan Tuhan dengan kata-kata betapa luasnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Tuhan untuk kami semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang akan membawa kami Tuhan Yesus. You will carry us Lord through everything in our lives. You are there. You are there with us God. Thank you Lord. That's why we want to sing out with you. Sing out with your angels in heaven that you are good, you are holy, you are worthy, Lord, to be praised. Thank you, Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to Thee how great Thou art, how great Thou art, so great You are, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Betapa Allah sangat mengasihi kita. How great is God's love for us. Dan Dia yang adalah kasih itu, Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. God, as love himself, loved us first. Sebelum kita sanggup melakukan apa-apa untuk Dia. Before we are able to do anything for him. Bahkan sebelum kita menjadi orang yang baik. Even before we become righteous people. Bahkan saat kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Even when we fall into sin, he loves us. Betapa Dia sangat mengasihi kita. How great his love is for us. Dan Dia mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. That he had chosen his one and only son to be sacrificed for us. Untuk menyelamatkan kita. To save us. Supaya kita bisa hidup di dalam Dia. So that we can live in him. Dia mengutus anaknya. He had chosen his son. Sebagai pendamaian bagi kita orang-orang berdosa ini. To give peace for us sinful people. Mari kita rayakan kasih Tuhan hari ini. Let us celebrate his love today. Mari kita deklarasikan betapa Dia mengasihi kita. Let us declare how great his love is for us. Mari kita katakan kepada diri kita sendiri, aku dikasihi Tuhan. Let us say to ourselves that we are loved. Mari kita benar-benar merasakan, wow, aku ini orang yang dikasihi Tuhan loh. Let us truly feel that we are loved by God. Bukan karena siapa aku, Not because of who we are, tetapi karena siapa Dia. but it's because of him. Dia yang adalah kasih. He who is love. Dia yang adalah kasih mengasihi kita. He who is love himself loves us. Bukankah ini sangat indah? Isn't this beautiful? Bukankah ini sesuatu yang layak untuk kita rayakan setiap hari dan setiap saat? Isn't this something that is worthy to be celebrated every day in every moment? Bahwa pemilik semesta ini, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, begitu mengasihi kita. That the creator of the universe, the God of all gods, the King of all kings loves us. Dan Dia merelakan anaknya sebagai korban untuk menggantikan kita. That he gave up his one and only son as a sacrifice for our sins. Kita akan melakukan perjamuan kudus. We are going to commence the Holy Communion. Dan saya ingin kita semua mengambil sikap hati dengan penuh kesadaran betapa Tuhan mengasihi kita. And I want you to partake this with the realization of God's love for us. Sehingga kita benar-benar melakukannya dengan ucapan syukur. So that we can truly commence it with thanksgiving. Kita melakukannya tidak dengan anggap enteng. So that we do not belittle this particular moment. Kita tidak melakukannya dengan sekedar ritual atau kebiasaan di dalam setiap ibadah kita. So that we may not do this as merely a ritual for our services. Tapi kita benar-benar menyadari, wah, Tuhan begitu sayang sama aku. But to truly realize that, wow, God loves me. Dan inilah tubuh dan darahnya. Tubuh dan darah Yesus yang diserahkan bagi kita. This is his blood and body that had been given up for us. Dia menanggung segala-galanya bagi kita di kayu salib. He had redeemed everything for us on the cross. Dia disiksa, dia dicaci maki, dia dihina demi kita. He is tortured, he is insulted by the people for us. Demi kita. For us. Karena Dia mengasihi kita. Because he truly loves us. Mari kita terima. Let us receive it. Kita makan dan minum dengan ucapan syukur. Let us eat and drink with thanksgiving. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. We receive your body and blood. Yang telah Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan Yesus. That you have given up for us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Karena melalui tubuh dan darah ini kami mendapat bagian di dalam kekekalan. That through your body and blood we can be a part of your eternal life. Kami mendapat bagian di dalam kehidupan bersama-sama dengan Engkau. We can be a part of your life, Lord. Terima kasih untuk tubuh dan darah ini.
Thank you for this body and blood. Terima kasih untuk keselamatan kami. Thank you for our salvation. Terima kasih karena begitu mengasihi kami. Thank you for loving us. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, kami mengucap syukur. we give thanks. Mari kita makan dan minum. Let us eat and drink. Mari saya ajak kita juga semua sepakat berdoa bersama-sama untuk orang yang sedang sakit saat ini. Let us also pray in agreement for those who are sick. Ya, kita berdoa di dalam kesepakatan, di Let us- dalam satu roh, di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Let us pray in unity, in one spirit, the spirit of the Lord Jesus. Ya, untuk siapapun yang sedang sakit saat ini. For whoever's sick right now, Khususnya bagi Anda yang sedang sakit ya. especially for you who are not feeling well today. Apapun yang ada di dalam sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu saat ini, mari kita sepakat berdoa semuanya. Kita berdoa untuk Anda yang sedang sakit. Whatever illnesses you may have, let us all agree to pray for you today. Dan kalau ada anggota keluarga Anda atau teman Anda juga yang sedang sakit saat ini, ayo kita sepakat berdoa. And if you have any family members who are sick today, let us also pray for them. Ya, percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Believe that the Lord is capable of healing. Ya, khususnya hari-hari ini banyak orang yang terkena COVID ya, COVID-19. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Especially these days where people were infected by COVID-19, let us pray for them. Tuhan kita jauh lebih besar dari COVID. Amin. Our God is greater than COVID. Amen. Ya, mari kita sepakat berdoa. Let us pray in agreement. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, kami sepakat berdoa bagi setiap orang yang sakit saat ini Tuhan. we agree to pray for those who are ill, Setiap orang yang mengangkat tangannya ke surga dan berkata, Tuhan sembuhkan aku. those who lifted up their hands unto heaven and declared for healing. Kami bersepakat berdoa, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. We agree in prayer, Lord. Heal them. Jamah mereka dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Anoint them with your stripes, Lord. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And may them be healed in your name. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. May they be healed in the name of Jesus. Bagi semua anggota keluarga kami yang sedang sakit saat ini, For us who are sick today, our family members, orang tua kami, kakak adik kami, saudara kami, sepupu kami berdoa Tuhan. Tuhan jamah tubuh mereka saat ini Tuhan. our parents, our siblings, our cousins, and our nieces and nephews, please bless their bodies, Lord. Ya, jamah tubuh mereka Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bless their bodies and heal them, Lord, in your name. Dan biarlah namamu dimuliakan melalui kesembuhan mereka Tuhan. And may your name be exalted through their healing. Di dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ. Amin. Amen. Amin. Amen. Praise God. Praise God. Ya, terpujilah nama Tuhan ya. May the Kita Lord's name juga be akan praised. berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita. We also are going to pray for the tithes and offerings. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Let us bring our thanksgiving unto the Lord. Kita memberkati rumah Tuhan. Let us bless His house. Kita berkati pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. And let us ask for God's blessing for the handiworks amongst us. Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Lord, we come to you. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. We come with a heart filled with thanksgiving. Kami bawa setiap persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. We bring our tithes and offerings to you, Lord. Yang terbaik yang bisa kami berikan saat ini Tuhan. The best that we may give, Lord. Pakailah semua persembahan dan perpuluhan ini untuk memberkati rumahmu Tuhan. May you bless these tithes and offerings for your house, Lord. Memberkati umatmu Tuhan. To bless your people, Lord. Beri hikmat bagi setiap yang mengelola persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. May you bless those who will use these tithes and offerings. Dan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. And bless those who give.
Bagimu segala kemuliaan dan hormat For you all the glory and honor, sampai selama-lamanya. from now and forevermore. Amin. Amen. Amin. Amen. Ada detail pada screen Anda bisa menggunakan data tersebut untuk memberikan persembahan secara online di masa-masa ini. The details will be on the screen for you to give your tithes and offerings in these times. Ya, oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. And we are going to listen to the words of the Lord in a moment. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman-pengumuman yang akan kami sampaikan kepada Anda. But before that, there are going to be a couple of announcements given to you. Oke, siapkan hati Anda dan Alkitab Anda. So let us prepare our hearts and our Bibles, See you later. and see you later. Oh God, we celebrate your great name. 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 Hey. Let the battles come. We'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our voices. Meet them with a song. God will go before God us. will go before us, He shall overcome. and He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song, Our God will go and before God us. will go before us, He shall and He overcome. shall overcome. Come and see what God has done. How great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord Sing it our one more God time. is faithful. Come and see what God has done. How great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Faithful God, you are faithful, Lord. You're so faithful, God. You have won the victory, God. Hey. Selamat pagi Jakarta Live. Good morning, Jakarta Live. Ya, apa kabar semuanya? How are you? Ya, semoga sehat-sehat ya. I hope you are doing well. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Now we are going to listen to the words of the Lord. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. But before then, let us pray. Tuhan, kami datang kepadamu. God, we come to you, Lord. Kami ingin mendengar suaramu Tuhan. We want to listen to your voice. Dan kami ingin merasakan hadiratmu bersama-sama dengan kami. And we want to feel your presence among us. Sentuh hati kami Tuhan, May you touch our hearts, sentuh telinga kami, touch our ears, dan juga mata kami. and our eyes, Agar kami benar-benar bisa merasakan Engkau sedang bersama-sama dengan kami saat ini. so that we may feel that you are with us in this moment. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Despite being in different places, we believe that you are with us. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan, May you bless your words today, Lord, agar ini menjadi sesuatu yang menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami, so that these words may touch our hearts and transform our lives, dan membuat kami semakin mengasihi Engkau. and make us love you more. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In your name we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Oke, kita buka Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. So let us open our Bibles
in Luke 16, verse 19 until 31. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya akan ditayangkan pada screen Anda ya. I'm going to read in Indonesian and the English will be on the screen. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Wow. Wow. Semakin saya membaca kisah ini, semakin saya merasa takjub. The more I read upon the story, the more amazed I am. Hari-hari ini, belakangan ini ya, saya sedang mempelajari kembali tentang Injil ya, kitab Injil dan pengajaran-pengajaran oleh Yesus sendiri. These days, I've been studying upon the Gospels and upon who Jesus is. Membedah secara berlambat-lambat setiap apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang pada masa itu. I slowly deconstruct what Jesus is saying to the people at the time. Dan wow, itu benar-benar luar biasa. And wow, it was truly amazing. Saya encourage kita semua ya untuk, ayo waktu kita baca Alkitab itu tuh kita benar-benar baca, apa sebenarnya yang dimaksudkan saat Tuhan Yesus menyampaikan semuanya ini. I encourage you to find out the context of what Jesus is saying to the people at the time. Dan Anda akan mendapatkan kekayaan hikmat yang benar-benar diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. And you will be enriched with godly wisdom through these verses. Kalau kisah ini mungkin kisah yang kita tahu tapi kita nggak terlalu mau pelajarin ya, kayak aduh relevan nggak ya dengan kita gitu ya. This story is a tale that we often listen to, but we don't really want to dive deeper into it. We thought to ourselves, is this relevant? Ada orang kaya, sangat kaya, mati, masuk neraka. There's a rich man, a very rich man, who passed away and went into hell. Ada orang miskin, sangat miskin sekali, dia mati, dia masuk surga. And there's a poor man, a very poor man, who passed away and went to heaven. Secara garis besar kalau kita malas untuk benar-benar mendalami kisah ini, kita akan berpikir, oh berarti kalau orang kaya masuk neraka, kalau orang miskin masuk surga, ya udah apa kita miskin aja ya? So if we only look at these verses or read these verses at a glance, we might think, so rich people go to hell and poor people go to heaven. So does that mean I should just live poor? Ya, tapi kalau kita benar-benar dalami kisah ini, wow, banyak pesan yang sebenarnya sangat kuat yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. But if we dig deeper into this story, there's a more powerful
message that Jesus is trying to give. Hari ini saya hanya fokus dalam satu topik saja, Today, I am going to focus on only one topic, yaitu mengasihi seperti Yesus. and that is love like Jesus. Ya, keren ya bahasa Inggrisnya ya, love like Jesus. The English version is pretty cool. Love like Jesus. Ya, kenapa? Karena besok seperti kita ketahui seluruh dunia ini sedang merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang. Why? It's because tomorrow, people from all over the world are celebrating the day of love. Ya, Valentine's Day katanya ya. Valentine's Day, they say. Semua pakai pink everywhere. Everyone wears pink everywhere. Semua wanita berharap mendapatkan surprise. Every single women are expecting a surprise. Oh ya, suami-suami dan pacar-pacar tolong diingat. All the husbands and boyfriends, please Enggak ya, remember. just kidding ya. Just kidding. Tapi hari ini mari kita belajar tentang arti kasih yang sesungguhnya. But today, let us learn about the true meaning of love. Oke, kita lihat ada dua tokoh utama di dalam kisah ini. So in this story, there are two main characters. Ada satu orang kaya, There's a rich man, tidak bernama, an unnamed rich man. ya dikatakan di sini dia selalu berpakaian mewah dan mahal. It was told that he was dressed in expensive and exquisite clothing. Ya, jubah ungu dan kain halus itu lambang dari pakaian yang sangat mahal saat itu ya. Purple dresses with fine linen is the symbol of luxury at that time. Ya, jadi kalau sekarang ibaratnya dia barang-barangnya branded semua gitu. So in today's times, it's equivalent to a person wearing branded clothing. Ya. Lalu dia di sini dikatakan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. And so in this verses, it says that he is enjoying himself every day in luxury. Ya, kalau apa kita lihat di dalam bahasa yang sesungguhnya, bahasa aslinya ini sebenarnya mengacu kepada bagaimana dia bersukaria, berpesta setiap hari, mengadakan pesta setiap hari. If we look at these verses in the context of the original language, it was told that this rich man were celebrating with parties each and every day. Pada masa itu, pada masa Yesus menyampaikan pengajaran ini, itu orang-orang kaya itu biasanya hanya menyelenggarakan pesta mewah, itu kayak all you can eat gitu ya, bangket mewah gitu. Itu hanya beberapa kali dalam setahun, tapi orang kaya ini dia setiap hari melakukan pesta. So when it comes to people in Jesus' time who are rich, they usually held banquets in special occasions. But this man celebrated with banquets each and every day. Ya, jadi bayangkan dia, kalau kita lihat Instagramnya mungkin si orang kaya ini dia party terus dia setiap hari ya. So maybe if in today's terms, if you scroll through his Instagram, you will see him partying all day. Ya, branded semua, party every day. He has branded clothing and partied all day. Lalu dia mati. But then he passed away. Lalu ada si orang miskin And then there's the poor man. bernama Lazarus. His name is Lazarus. Apa pakaian Lazarus? What did Lazarus wear? Pakaiannya adalah borok di tubuhnya. His clothing are the sores on his body. Ya, bayangkan borok di seluruh tubuhnya. Imagine sores all over his body. Itulah pakaiannya Lazarus. That is what Lazarus was wearing. Dan apa makanannya Lazarus? And what did he eat? Dia duduk di pintu si orang kaya itu menunggu makanan yang jatuh dari mejanya. He sat by the rich man's door, waiting for the crumbs to fall off from his table. Sangat miskin sekali. He was very poor. Sangat-sangat menyedihkan sekali. And it's very, very sad to read. Lalu Lazarus pun mati. And then Lazarus passed away. Bahkan saat dia mati pun tidak ada dikatakan dia dikubur. Even when he passed away, it was not written that he had a funeral. Ya, dia mati aja gitu, dikatakan lalu mati di bawah malaikat. It was only written that he passed away and angels carried him. Satu hal yang kita bisa pelajari dari hal ini. There's one thing that we can learn from this. Mau orang sekaya apapun, mau orang semiskin apapun, sama-sama mati juga. No matter how rich you are and no matter how poor you are, you will die. Right? Semua lihat aja, mau sekaya apapun si orang ini, mati juga kok. Right?
no matter how rich this man was, he passed away. Ya. Saya berharap kita belajar banyak ya dari kisah ini ya. I hope we can learn a lot from this story. Tapi kita bisa lihat bahwa kedua orang ini memiliki tujuan yang berbeda setelah mereka meninggal. But as we read through the verses, we can see that these two people had different goals when they passed away. Ya, si orang kaya pergi kemana? Where did the rich man went? Dikatakan di sini, lalu matilah dia kemana? Ke dalam penderitaan ya, sengsara di alam maut. It was told that the rich man died and he was carried into the pits of hell. Ya, di neraka dia. He was in hell. Kemana si Lazarus pergi? Where did Lazarus went? Meskipun dia tidak dikatakan bahkan penguburan yang layak pun dia tidak terima, tapi malaikat yang membawa dia ke surga, bahkan di pangkuan Abraham. Even though in the Bible it was written that he did not have a proper burial, he was carried by the angels and he sat by Father Abraham's lap. Ya. Nah, saya ingin meluruskan satu hal agar kita tidak salah menyimpulkan kisah ini. So I wanted to explain something so that we do not misinterpret this story. Menurut Anda apa yang membuat orang kaya ini berada di dalam neraka setelah dia mati? I wanted to ask you a question. What caused this rich man to go into hell when he passed away? Apakah karena dia kaya lalu dia masuk neraka? Was it because he's rich that he went to hell? Coba pikirkan. Try to think about it. Apakah karena dia kaya dia masuk neraka? Was it because of his overabundance that he went to hell? Kalau gitu, ya udah jangan ada yang mau jadi orang kaya ya, nanti masuk neraka nanti kita semua. If so, don't be rich. We will all go to hell if we were rich. Tapi kenapa dia ada di neraka? But why was he in hell? Karena meskipun dia orang yang sangat kaya, It is because that even though he was a very rich man, meskipun dia memiliki kapasitas yang sangat memadai, even though he was living in overabundance, dia tetap membiarkan si Lazarus yang miskin itu penuh borok dan kelaparan di pintu rumahnya. he kept letting Lazarus, filled with sores and hunger, to stay in his front door. Itu sebabnya. That's the reason. Dia punya kapasitas untuk membantu, tapi dia tidak membantu. He was able to save him, but he did not want to. Dia punya kapasitas untuk melakukan sesuatu, tapi dia diam saja. He had the capacity to do something, but he stayed quiet. Dia nggak dibilang loh dia jahatin si Lazarus, tapi dengan sikap diamnya itu, He did not do bad things to Lazarus, but it's because he stayed and not help him. itu yang membuat dia sedang menunjukkan sikap yang tidak mengasihi. That caused him to show that he does not love him. Itu menunjukkan apa yang ada di hatinya dia. It showed what's inside of the rich man's heart. Seorang yang selfish, egois, serakah. A selfish, egotistical, greedy man. Oke, mungkin Anda bilang, oh jangan cepat sekali dong ngambil kesimpulan seperti itu. Maybe you may think, oh, don't jump into conclusions just yet. Ya masa cuman karena itu langsung ngejudge dia orang yang egois, serakah gitu ya. Why is it that from this one example that you judge him as a selfish, greedy man? Coba baca lagi lebih lanjut. Now, let's try to read further. Kita akan tahu apa yang sebenarnya ada di hati orang ini. Itu yang menyebabkan dia berada di dalam penderitaan neraka. We will know what's inside this man's heart that led him into eternal suffering in hell. Ya, karena setelah itu apa yang dibilang? Oh, dia lihat kok ada Lazarus di sana sama Bapak Abraham. Because when he looked up from hell, he saw Lazarus and he asked, why is Lazarus right next to Father Abraham? Itu kan pengemis yang waktu itu di pintu rumahku. That was the beggar who was in front of my house. Lalu apa yang dia lakukan? Then what did he do? Dia bilang, Bapak Abraham,
suruh dong Lazarus melakukan ini. He said, Father Abraham, please tell Lazarus to do this. Si udah di neraka pun dia masih tetap merasa lebih hebat daripada si Lazarus. See, even in hell, he felt that he was more powerful than Lazarus. Dia bilang, Papa Abraham, ya udah kalau gitu suruh dia ke rumah orang tuaku dong untuk kasih tahu ini, kasih tahu itu kalau sama saudara-saudaraku. He told to Father Abraham, please tell Lazarus to go to my family home to tell my family of what happened to me. Berarti memang udah hatinya itu tuh memang sombong ya, dipenuhi oleh kejahatan kalau saya bilang. This shows that his heart is filled with selfishness. So far to say that I think that his heart is full of evil. Sampai-sampai api neraka pun tidak bisa lagi mengubahkan hatinya dia. That even the fires of hell cannot change him. Ya memang tidak akan diubah lagi ya karena dia udah di neraka. Well, it could not be changed either way because he's already in hell. Tapi itu menunjukkan kualitas sebenarnya dia. But it shows his true quality. Dan itulah sebabnya kenapa dia ada di sana. And that is the reason why he was there in the first place. Itu justru menunjukkan kenapa orang ini layak berada di neraka itu. It shows why the rich man was worthy to be thrown into the pits of hell. Di dalam neraka pun dia masih penuhi oleh kesombongan. Even in hell, he was filled with ego. Dia masih tetap memandang rendah Lazarus. He still belittles Lazarus. Wow. Wow. Hati yang jahat ya. What an evil heart. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang memiliki hati seperti orang kaya ini. I pray that may all of us not have the heart of this rich man. Sedikit catatan samping, side note, Now, a little side note untuk kita semua ya. for us all. Menarik sekali di Lukas 16 ayat 30 sampai 31. So what's interesting in Luke 16 verse 30 until 31, Ya, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Ini si orang kaya itu bilang berbicara kepada Bapak Abraham. no, Father Abraham, he said, he referring to the rich man. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. But if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Ini menarik sekali. This is very interesting. Karena Tuhan Yesus sedang menyampaikan seperti profetik ya, nubuatan tentang kematian dan kebangkitannya yang akan datang. Because Jesus is trying to give a prophetic tale about death and resurrection. Bahwa tetap ada orang yang akan tidak percaya kepada Tuhan meskipun mereka sudah melihat, mendengar kabar tentang Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. That there will be people who does not believe in the word of Jesus being dead and then resurrected. Keren ya Tuhan Yesus ya. That's very cool. Lagi ngobrol-ngobrol gitu aja dia sebenarnya sedang menyampaikan kisah profetik. That when he was talking to others, he was sharing a prophetic story. Dan satu lagi, And one more thing. Anda ingat siapa satu lagi di dalam Alkitab yang bernama Lazarus? Do you remember another man named Lazarus? Pasti ingat ya. Of course you remember. Lazarus saudara Marta dan Maria. Lazarus, the cousin of Martha and Mary. Dia sakit lalu mati dan sempat dikuburkan. He was sick, he passed away, and he was buried. Lalu apa yang terjadi? But then what happened? Tuhan Yesus datang dan membangkitkan dia dari kematian. Jesus Wow. came and resurrected him from the dead. Wow, Buat saya ini keren banget. I think that this is very cool. Lihat apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Look what Jesus shared. Hey, ada nanti yang bernama Lazarus bangkit dari kematian, tapi lihat apa yang terjadi waktu aku membangkitkan dia dari kematian. He says, hey, there's a man named Lazarus that is resurrected from the dead. But look what the people thought when he heard the news. Bukannya mereka percaya kepada Tuhan, These people
instead of believing in the Lord, Justru karena peristiwa itulah mereka mulai bersepakat untuk membunuh Yesus. Wow. instead of listening to the great miracle, they plan to kill Jesus. Keren banget ya Tuhan Yesus ya. Isn't that cool? Saya lagi bener-bener ini banget excited sekali gitu mempelajari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pengajaran-pengajarannya. I am on fire right now to gain the knowledge of Jesus. Oke, balik lagi kepada pesan utama saya ya. Now, let us go back to my main point. Oke, apa yang kita bisa pelajarin dari kisah ini? So, what can we learn from this story? Saya ingin kita merenungkan semuanya melalui kisah Lazarus dan orang kaya ini. I wanted us to ponder upon the things from the story of the rich man and Lazarus. Ya, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami di dunia ini tidak menentukan maksudnya tidak selalu itu yang menjadi jaminan bagaimana kita di kekekalan nanti. So, whatever is happening to us, whatever events that happen in our life, will not determine what we will end up in the eternal realm. Artinya di dalam konteks yang seperti ini ya, agar Anda tidak salah menangkap maksud saya, So, let us put this in this context so that you may not misunderstand. ya, bahwa mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda di dunia ini hidup tanpa penderitaan maupun penuh penderitaan, it doesn't matter. So, whether or not you're rich or you're poor, whether or not you have suffered before or your life is suffering itself, it doesn't matter. Yang menentukan kemana nanti Anda pergi setelah Anda mati, setelah Anda meninggal, adalah apakah Anda memiliki Yesus di dalam hidupmu. So, what determines your path into the eternal life later is whether or not you have Jesus in your heart. Oke, jadi mungkin di antara kita mengalami pergumulan saat ini. Maybe you have or you are facing trials and tribulations. Ya, Anda mengalami penderitaan lah, masalah berat dalam hidup Anda. Maybe you are suffering from a great burden in your life. Itu tidak menentukan nanti bagaimana Anda di dalam kekekalan. That does not affect where you will end up in the eternal realm. Kita semua punya masalah kok. We all have problems. Semua orang merasa masalah yang paling berat. People believe that their problems are the ones that suffers them the most. Ya, kita semua pasti ngerasa gua yang paling menderita di dunia inilah. You will always think that I am the saddest man alive. Tapi mulai sekarang saya ajak kita untuk setiap kali kita mulai merasakan beban hidup, penderitaan hidup, ingatlah Lazarus. But I wanted to encourage you to think about Lazarus every time you face any sort of trials or tribulations. Ada nggak kita yang semenderita Lazarus di dunia ini? Do we suffer like Lazarus? Seberat apapun hidupmu, ada nggak yang sebanding dengan apa yang dialami Lazarus? Ada nggak? No matter how hard your life challenge is, are you suffering in the same way as Lazarus suffered? Bahkan sampai dia mati, dia dikenal sebagai Lazarus yang penuh borok, yang hanya hidup dari remah-remah makanan orang kaya. That even after he died, Lazarus was commemorated as a person who was filled with sores, who passed away trying to wait for the crumbs that fell off his master's table. Kasian banget kan Lazarus ini kan? Isn't that sad? Sedih banget hidupnya. It is very, very pitiful. Saya ngebayangkan karena nggak dicatat di sini dia dikuburkan. Saya kebayang dia mati di situ karena kelaparan, dibuang aja gitu kemana aja. It was not written where he passed away. I opine that he may just pass away and people throw him away like that. Dia tidak punya keluarga atau teman yang peduli kepada dia. He did not have any families or friends who cared about him. Kalau nggak mungkin kalau ada nggak mungkin dia jadi seperti itu kan?
If he had a family, if he had friends, he wouldn't end up in this situation. Tapi tetap saja But still, saat dia mati, lihat kemana dia dibawa Tuhan. when he passed away, look at where the Lord brought him to. Dia ada di surga. He was in heaven. Dia bahkan di pangkuan Abraham. He was even in Father Abraham's lap. Saya rasa ini seperti penggambaran aja ya, karena nggak mungkin kan dia udah besar terus dia digendong-gendong sama Bapak Abraham. Now this is just a poetic language because there is no way a grown man would sit on the lap of Father Abraham. Iya, tapi itu pasti tempat yang indah, tempat yang nyaman di dalam kebersamaan dengan Bapa atas segala bangsa. But it is such an amazing description of Lazarus being with the Father of all nations. Jadi kalau Anda sekarang di dalam penderitaan, hidup banyak masalah, So if you are suffering, if you think life has many problems, jangan menyerah, teman. don't give up. Jangan menyerah. Don't give up. Ya, kita semua berjuang bersama. We are all fighting together. Lihat kepada Yesus. Look at Jesus. Lihat kepada tujuanmu kelak bersama Bapa di surga. Look at your eternal goal, your eternal purpose with the Heavenly Father. Jangan lihat apa yang terjadi di bumi ini. Don't look at the things that happen on earth. Jangan fokus dengan keadaanmu dan penderitaanmu. Don't focus on your conditions or your sufferings, Tapi pandanglah kepada Yesus. but look at Jesus. Pandanglah kekekalan yang sedang menanti kita. Look at the eternal life waiting for us. Semua ini hanya sementara. All of this is temporary. Kita capek-capek kerja, kita pengen jadi orang hebat, kita jadi orang kaya nomor 1 di Indonesia. Mati juga sama aja, sama-sama mati kok. No matter how hard we work to become the greatest person in Indonesia, we will die. Ya, jadi jangan menyerah. So don't give up. Jangan menyerah sesulit apapun masalahmu saat ini. Don't give up no matter how hard the problems here in life are. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 8 ayat 18. Remember what Apostle Paul said in Romans 8 verse 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. I consider that our present sufferings are not worthy comparing with the glory that will be revealed in us. Amen. Oke, semangat. Okay, let's do our best. Saya juga sedang menyemangati diri saya, ya. I'm also encouraging myself as Saya well. udah cerita waktu terakhir kali saya khotbah, saya berat sekali menjalani awal tahun ini. I explained in my earlier sermons that I had a hard time facing the new year. Seringkali saya sampai di prayer tower, saya masuk, saya berdoa, saya tengking semua beban-beban yang salah gitu, karena benar-benar saya merasa berat sekali. I remember that I kept going to the prayer tower and kept repelling all of my problems because it's very burdensome. Ya, teman-teman core leaders yang lain juga mengalami hal yang sama. The core leaders are experiencing the same things as well. Please berdoa buat kami. Please pray for us. Tidak mudah berada di dalam posisi kami saat ini. It is not easy to be in our shoes in the present time. Begitu banyak ekspektasi, There were a lot of expectations. sering disalahkan untuk hal-hal yang bukan kesalahan kami. We were often blamed for the things that are not actually our fault. Dan kami tidak bisa sembarangan berbagi tentang segala sesuatu bagi orang lain. And we cannot just share everything to others. Ya, circle kami semakin kecil untuk bisa semakin terbuka. Our circle is smaller to become more open. Ya, bahkan beberapa di antara kami sampai bilang, aduh kayaknya aku pengen menyerah aja deh. Even some of us says that they wanted to give up. Ya, kayaknya udah dulu deh, break dulu aja. I think I'm gonna take a break. Ya, tapi ya saling menguatkan satu dengan yang lain. But let us encourage one another. It's not easy. It's not easy. Kalau kata Bram, waktu itu Bram, akhirnya sekarang kami benar-benar merasakan. Kalau Bram dulu bilang, dia baca, kalau ditampar pipi kananmu kasih pipi kiri. Aduh Tuhan, ini udah berkali-kali ditampar, mau kasih yang mana lagi? So our senior pastor Bram said, if you are hit by the left cheek, give him your right cheek. But Lord, I've been slapped a dozen times. Dan kami sekarang mengalami hal yang sama. And now we were experiencing the same thing. But it's okay. Tapi tidak apa-apa.
Ya, apa yang kita alami belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Lazarus. Whatever we're facing is nothing compared to what Lazarus suffered. Right? Dan inilah perjuangan kita. Benar? And this is what we are fighting for. Fokus kepada Tuhan ya. Focus on God. Fokus kepada Tuhan, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Focus on God. Whatever we're doing is not in vain. Amen? Oke, hal yang kedua yang saya ingin lihat terjadi di Jakarta Live di tahun 2022 ini. Okay, so the second thing that I wanted to see in Jakarta Life this year is Kasih. love. Kasih semakin bertumbuh di tengah-tengah kita. Love growing amongst us. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Love to the Lord and love to others. Jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya ini. Don't become this rich man. Dia punya segala kapasitas untuk menolong orang di sekitarnya, untuk peduli dengan orang di sekitarnya, tetapi dia diam saja. Yet the resources to care for others, to contribute to others around him, but he stayed quiet. Ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan pada kita. Remember what the Lord taught us. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love others. Ya, ini yang harus kita pegang, dua hal ini, golden rules-nya. These are the two golden rules that we need to hold dear in our heart. Mengasihi Tuhan sepenuhnya, Love the Lord wholly. mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Love others like we love ourselves. Besok seluruh dunia akan merayakan hari kasih sayang versi dunia. Tomorrow, people are going to celebrate the secular celebration of love. Tapi apa kata Yesus tentang kasih? Banyak sebenarnya ya, banyak sekali di Alkitab apa kata Tuhan Yesus tentang kasih. But what did the Lord say about love? There's a lot of verses that depicts love. Ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang kasih. Tapi hari ini saya mau ngajak kita membaca dari Lukas 6. There are a lot of teachings about love, but today I wanted to encourage you to focus on Luke 6. Prinsip yang sangat luar biasa untuk mengasihi sesama kita. An amazing principle to love others. Bagaimana sih sebenarnya wujud kasih kita kepada sesama? What is our true form of love to others? Saya akan bacakan di bahasa Indonesia. Yang Anda berbahasa Inggris buka aja di Alkitab Anda ya. Mungkin tidak akan ada di screen. I will read it in Indonesian, and for those who are reading in English, I encourage you to open your Bibles because it will not appear on the screen. Ya, Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Luke 6 verse 27 until 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wow. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya rasa ayat ini sudah cukup jelas. I feel like these verses are cut and clear.
Mari kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Let us love each other more. Kita tunjukkan satu dengan yang lain di antara kita. Let us show it to others. Agak sulit ya di masa-masa ini ya, memang karena lagi pandemi gitu. Kadang keadaan membuat kita jadi terisolasi, membuat kita jadi hanya memikirkan diri kita sendiri. It is very difficult in these times due to the pandemic because we stayed indoors and kept thinking for ourselves. Tapi jangan menyerah. But don't give up. Ayo kita jangan bilang, oh iya keadaannya memang kayak gini terus mau gimana. Ayo kita cari solusi. Let's just not accept this situation. Let's find a solution. Ayo kita menjadi jawaban, menjadi solusi bagi permasalahan ini. Let us become an answer, a solution to this problem. Jangan hanya menuntut, oh, kok nggak ada yang ngubungin aku, ya kok nggak ada yang perhatian sih sama aku. Let's not think, oh, why aren't people paying attention to me? Oh, why aren't people calling me? Kok nggak ada yang peduli sama aku di masa-masa ini. Why did no one care about me in these times? Hanya peduli lindungi yang ada buat aku. Only Just kidding. only Peduli Lindungi is for me. Just kidding. Iya ya, jangan merasa seperti itu. Don't be like that. Kasih itu bukan menuntut untuk menerima. Love is not a give and take. Kasih thing. itu bukan perasaan. Love is not an emotion. Kasih itu tindakan. Love is action. Ya, kasih itu tindakan. Love is an action. Artinya kita yang melakukan sesuatu kepada orang lain. That means we are doing something to others. Kalau kita semua secara bersama-sama, secara konstan, secara rajin gitu melakukan kebaikan, mengasihi orang-orang, semua orang akan mendapatkan kasih kan? If we constantly practice kindness to others, then everyone will receive Ya karena love. misalkan Angel memutuskan oke hari ini aku mau mengasihi beberapa orang gitu. For example, if Angel decides to love others, Hari ini aku mau teks beberapa orang, aku mau sapa dia apa kabar. today I wanted to text a couple of people asking how they've been. Kan ada beberapa orang yang menerima kasih dari Angel kan? Then there will be a couple of people who receive love from Angel, right? Kalau semua kita melakukan hal yang sama, semua kita akan menerima kasih. If we all do the same, then everyone will receive love. Kalau kita hanya menuntut diberikan kasih, hanya beberapa orang yang tergerak memberikan kasih, kita akan merasa kok nggak ada sih yang memperhatikan, oh udah nggak ada kasih lagi nih di gereja ini nih. If we demand for love and only a couple of people manage to give us that love, we would think, why did no one care about me? Why did no one ever paid any heed to me? Oke, mari kita mulai saling mengasihi ya. Okay, let us love each other. Ingat, kasih itu adalah tindakan. Remember, love is an action. Kasih itu bukan perasaan. Love is not an emotion. Jadi kalau Anda bilang Anda mengasihi seseorang, So if you truly declare that you love someone, kalau Anda mengasihi sesamamu, if you love others, lakukan sesuatu. do something about Oke? it. Lakukan sesuatu. Mari kita Do mulai. something. Saya ingin lihat di tahun 2022 ini kita benar-benar naik level di dalam hal saling mengasihi satu dengan yang lain. I want to encourage everyone to do something in this year, to do more this year. Oke? Dan juga kepada orang lain yang di luar komunitas kita. And to the people who are outside of our community. Ada begitu banyak orang di luar sana yang putus asa. There are a lot of desperate people out Ya, there. saat kita keluar dari zona kita akan menemukan wow, banyak banget orang di sana tuh yang menderita, yang putus asa, tidak punya pengharapan. When we step outside onto the world, we may see a lot of people who are suffering, who are facing hardships. Ya, kami sedang mempersiapkan ada sebuah pelayanan di Kupang itu di perbatasan dengan Timor Leste. Itu mereka bayangin baru tahun lalu mereka didapat listrik 24 jam, internet baru masuk, jalanan baru bagus. Baru tahun lalu loh, bayangkan. So we were preparing for a service in the border between Kupang and Timor-Leste, and they have just received electricity. It was very surprising. Ya, maksudnya bukan cuma mereka aja sih, banyak sebenarnya. Kalau kita buka mata banyak orang di luar sana. Nggak mesti sih kita pergi ke jauh-jauh gitu. Tapi sebenarnya kita buka mata di dekat-dekat kita banyak kok orang yang bisa kita bantu.
we don't need to step far. If we open our eyes, there are a lot of people around us that needs help. Ya, salah satunya saya ajak kita semua, ayo kita lebih terlibat lagi di dalam departemen misi kita. I encourage you to become more active in our mission department, Ya, menjadi bagian dari departemen misi di kehidupan Indonesia. to be a part of the mission department in Kehidupan Indonesia. Departemen misi ini adalah misi kita bersama, misi Gereja Jakarta Live. This mission department is our collective mission, the mission of Jakarta Life. Memfasilitasi kita semua yang ingin melakukan sesuatu di dalam wujud kasih kita kepada orang-orang di luar sana. It is to facilitate our love to help others out there. Jadi mari kita gunakan. So let us use it. Jadi saya nggak mau ada teman-teman yang merasa kayak kalian itu kayak outsider gitu ya, seseorang yang melihat dari luar. I do not want to make you all outsiders looking in. Kenapa sih Jakarta Live itu ngerjainnya yang itu? Why is Jakarta Life working on this? Kenapa sih mereka nggak melakukan hal-hal yang ini? Ini kan kayaknya perlu ada ditolong nih gitu. Why can't they do that? That needs help. Kenapa program mereka itu aja ya? Why are their programs the same? Pertanyaan saya, kalau Anda terbeban di dalam suatu misi, ayo kita lakukan bersama-sama. My statement to you is, if you feel like you need us to change, let us be a part of it together. Beban setiap orang kan tidak sama. Everyone's burdens is not Jadi equal. kalau Anda merasa aku ingin menolong sekelompok orang dengan grup yang seperti ini, ayo kita lakukan bersama-sama, share dengan kami. So if you feel like you want to help others with this particular group, then talk to us, let us share. Ada banyak cara untuk menolong orang. There are an abundant ways to help others. Anda mungkin hanya cuma punya waktu, ayo kita lakukan. If you have time, let's do it. Anda punya sesuatu karunia apa yang untuk disalurkan, ayo kita sama-sama lakukan. If you have any blessings to share, then let's do it. Anda punya uang, ayo lakukan. If you have money, let's do it. Banyak cara untuk melakukan sesuatu untuk orang lain di luar sana. There's a lot of ways to help others out there. Ayo saya ngajak teman-teman untuk menjadi bagian dari departemen misi kita. Saya berharap departemen misi kita di tahun ini kita akan melakukan banyak hal untuk menolong orang-orang di luar sana. I encourage you to take part in our mission department, and I pray that may this year we can help more people out there. Kami butuh kalian, We need you. butuh sekali. We really need you. Mau siapa yang melakukan hasilnya? Saya dan Stella, kami terbatas. Am I going to do this with only Stella? We are limited. Ingat kisah tadi. Remember the story we've just read. Jika Anda tahu ada orang-orang yang perlu ditolong dan Anda diam saja, If you know that you need help and you stay quiet, Anda tahu sikap Tuhan terhadap orang-orang yang seperti itu. you know God's response towards those types of people. Apakah Anda akan diam saja? Are you going to stay quiet? Apakah Anda akan sibuk membeli barang-barang mewah Anda? Are you going to be busy buying your luxurious items? Ataukah Anda sibuk dengan pesta-pesta Anda? Are you going to be busy with your parties? Dan diam saja saat melihat banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih dan Tuhan. And just stay still when a lot of people out there needed love and they needed God. Saya ajak teman-teman worship untuk bantu saya di sini. Saya tutup khotbah saya dengan ayat yang saya sangat sukai dan saya pegang dalam kehidupan saya. I will close this sermon with a verse that I love and truly held dear. Saya ingin kita merenungkan lagu firman Tuhan ini. I want us to ponder upon these verses. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1 John 4 verse 19 until 21. Ya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan ini dan menjadi perenungan kita bersama. I will make this the closing verse and as a material for our devotion. Nanti ibadah kita akan ditutup dengan teman-teman worship akan menyanyikan lagu. We will close this service with the worship team singing a song. Dan saya ajak kita berdoa bersama-sama. And Minta kepada Tuhan untuk
menjamah hati kita. And I ask all of us to pray together and pray that God may touch our hearts, Memberi hati yang penuh dengan belas kasihan. to give us a heart full of love, Belas kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. love towards those around us, Berbelas kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan. love towards people who are needy. Mari kita mengambil keputusan hari ini untuk tidak diam saja saat melihat orang-orang sedang membutuhkan. Let us encourage ourselves to not stay still when people need our help. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. Tuhan, biarlah Engkau yang adalah kasih itu diam di tengah-tengah kami, Tuhan. Lord, may You, love incarnate, be in all of us. Biar Engkau ada di dalam kami, Tuhan. May You be in each and every one of us, Untuk memampukan kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. to enable us to love others around us. Tanpa Engkau kami nggak bisa, Tuhan. Without You, we can't do this. Tanpa Engkau kami hanyalah manusia-manusia yang egois, Tuhan. Without You, we are egotistical human beings. Tanpa kasih-Mu, Tuhan, kami hanya manusia-manusia yang penuh dengan kesia-siaan, Tuhan. Without Your love, we are just useless people. Tolong kami, Tuhan. Please bless us, Lord. Tolong kami, Tuhan. Please help us, Lord. Ubahkan hati kami, Tuhan. Please change our hearts, Lord. Kalau hati kami keras, ya Roh Kudus, hari ini kami minta hancurkan hati yang keras ini, Tuhan. If our hearts are as hard as stone, please break our stone hearts, Lord. Tolong kami untuk bisa mengasihi bahkan orang yang kami benci, Tuhan Yesus. Enable us to love others, even those we despise. Orang yang jahat kepada kami, Tuhan. For those who are evil to us. Orang yang memfitnah kami, Tuhan. Those who blame us. Tolong kami, Tuhan. Help us, Lord, Untuk bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi, Tuhan. to love like You love. Allah kami yang baik. Our good Lord. Allah kami yang begitu baik. Our good Lord. Dan yang sangat baik kepada kami. And the best Lord for us. Beri hati yang mau mengampuni kepada kami, Tuhan. May You give us a heart of repentance. Dan hati yang mau bergerak untuk menolong orang-orang di sekitar kami, Tuhan. And a heart that is encouraged to bless those around us. Bahkan mungkin orang-orang yang gak bisa membawa manfaat apa-apa di dalam hidup kami, Tuhan. Even those who cannot benefit our lives in any way. Orang-orang yang gak bisa membalas apa-apa bagi kami, Tuhan. Those who cannot give back to us. Orang-orang yang mungkin gak ada kepentingannya dengan kami, Tuhan. Those who had nothing to do with us. Hanya sekedar orang-orang yang mungkin kami temui di jalan, entah dimanapun, Tuhan. Only some stranger we meet on the street, anyone, Lord. Mungkin rekan kerja yang menyebalkan, Maybe an annoying coworker, atau mungkin orang yang sedang berselisih paham dengan kami, Tuhan. or those who were clashing their ideals with us.
Tolong kami untuk bisa mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi Tuhan. Help us to enable us to love them the way you love us. Terima kasih karena sudah memberi teladan bagi kami ya Tuhan Yesus. Thank you for giving us an example, Lord, Engkau tidak hanya sekedar mengajarkan, that you are not only teaching, tapi Engkau memberi teladan Tuhan. but you also set an example for Saat us. Engkau di kayu salib, When you were on the cross, Engkau disiksa, you were tortured, Engkau dianiaya, you were belittled, Engkau dimaki-maki, Engkau difitnah. you are insulted, you Padahal- are wrongly blamed, Padahal Engkau tidak melakukan kesalahan apapun. despite being blameless. Engkau tetap mengasihi mereka. You kept loving them. Engkau tetap berdoa bagi mereka. You kept praying for them. Bahkan Engkau mati untuk menyelamatkan mereka Tuhan. You even died to save them, Lord. Tolong kami Tuhan. Help us, Lord. Tolong kami Tuhan Yesus. Help us, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. You are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. You are good. Let's sing how wonderful. How wonderful, how beautiful, all that you have done for us. Our hearts confess with thankfulness. Oh God, you are good to us. How wonderful, how beautiful, all that you have done for us. Our hearts confess with thankfulness. Oh God, you are good to us. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your words, mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, Lord. You are good. You are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good to us, oh Lord.
celebrate your great name. We celebrate your great name. We celebrate your great name. We celebrate your great name. Hey. Let the battles come, we'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our Meet them voices. with a song. God will go before God us, will go before us, He shall and overcome. He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And before God us. will go before us, He shall and He overcome. shall overcome. Come and see what God has done, our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord Sing it our one more God time. is faithful. Come and see what God has done, our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. You are faithful, So Lord. faithful, You are God.